अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अखिल भाई, मैं शाहिद बोल रहा हूँ अहमदाबाद गुजरात इंडिया से। हमारे एक दोस्त का एक सवाल आया है जिसमें उसने कहा है कि उसके बेडरूम में कुरान शरीफ रखा हुआ है और बेड के पास ही है और वो उसी रूम में रहते हैं और हम बिस्तरी भी करते हैं, तो क्या कुरान के वहाँ पास में मौजूद होने की वजह से कोई गुनाह तो नहीं होगा? जज़ाकल्लाह खैरा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। इस तरह के छोटे और ख़ूबसूरत सवाल का जवाब अगर आप जानना चाह रहे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप पर हमें वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। हम यूट्यूब पर आपके सवाल का जवाब लेकर हाज़िर हो जाएंगे। सवाल का मुख्तसर जवाब तो ये है कि अगर कुरान करीम मुसहफ़ बराबर में रखा हुआ है टेबल पर या अलमारी में या उस रूम में, तो एक शौहर अपनी बीवी से अगर हम बिस्तरी कर रहा है तो उसे गुनाह नहीं बल्कि सवाब मिलता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियाँ बीवी के मिलाप पर सवाब की बशारत दी है, गुनाह की नहीं। नंबर एक। नंबर दो, यही सवाल सऊदी अरब की जो फतवा कमेटी है, आला फतवा कमेटी, उससे पूछा गया, लेकिन उससे पहले मैं एक जवाब आपकी खिदमत में पेश करूँगा, उसे भी सुन लीजिए। من عمان يقول عندي مصحف في الغرفة الخاصة عندي مصحف في الغرفة। عمان से यही सवाल किया जा रहा है कि जनाब हमारे घर में एक रूम में हमारे पास कुरान करीम भी रखा रहता है और मियाँ बीवी के ताल्लुकात भी होते हैं, और मैं अपने जिस्म को जब हम बिस्तरी हम करते हैं तो जिस्म के ऊपर चादर डाल लेते हैं या लिहाफ डाल लेते हैं। حصل جماع في الغرفة يعني يجوز उस रूम में, उस गुरफे में क्या मियाँ बीवी हम बिस्तरी कर सकते हैं؟ أبو مصعب بارك الله فيك، نعم يجوز للإنسان أن يعاشر امرأته في الغرفة التي فيها مصاحف. ये अगर एक शख्स जिस घर में कुरान करीम रखा हुआ है और उसमें वो हम बिस्तरी अपनी बीवी से कर रहा है तो उसमें कोई भी हरज की बात नहीं है, बल्कि शेख ने फरमाया कि अगर आप, ये आपकी तरफ से तकल्लुफ़ और एहतियात है कि आप अपने आप को चादर से या लिहाफ से छुपा लेते हैं, इसकी भी कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए लिबास है और आप उसके लिए लिबास हैं, तो इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो बग़ैर किसी लिहाफ के या बग़ैर किसी चादर के आप अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं, और हम बिस्तरी करने पर मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात होते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए सवाब की बशारत दी है, सवाब की खुशखबरी है, ना कि गुनाह की। और यही सवाल पूछा गया तो सऊदी अरब की जो फतवा कमेटी है उन्होंने इसका मुफस्सल जवाब दिया है, और वो ये कहते हैं कि इस बात पर तमाम उलमा का इजमा है कि ला खिलाफ बैन अल उलमा फ़ी वजूब एहतराम अल कुरान। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उलमा का इसमें इख्तिलाफ नहीं है कि हर मुसलमान पर वाजिब है कि वो मुसहफ़ की कुरान करीम की इज़्ज़त और एहतराम करे, लेकिन कोई भी आदमी इस कुरान करीम को हक़ारत की निगाह से या तहक़ीर की निगाह से या उसकी बेहुरमती की निगाह से कभी भी नहीं देखता है। और ऐसा भी कोई घर शायद ना हो पूरी दुनिया में जब के कुरान करीम के नुज़ूल के बाद से लेकर अब तक और क़यामत तक कि मुसलमानों के घर हों और उसमें कुरान करीम मौजूद ना हो। मुसलमानों के घर हों, मियाँ बीवी हों और मियाँ बीवी के ताल्लुकात कायम ना होते हों। सहाबा से लेकर सलफ़ सालिहीन का दौर गुज़रा और अइम्मा और बुज़ुर्गान दीन का, और आज के दौर में भी उलमा और मशाइख एक एक कमरे में रहते हैं और उनके घरों में लाइब्रेरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह होती हैं। तो कुरान करीम को अगर वहाँ रखा हुआ है टेबल पर तो उसमें कोई मुमानियत नहीं है। और फिर वक़द सअल रजुल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि अदउल मुसहफ़ अला फ़िराशी अल्लज़ी उजामिउ अलैह,
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ میں اس بستر پر قرآن کریم رکھ سکتا ہوں جس بستر پر میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہوں؟ تو عبداللہ ابن عباس کا جواب تھا قال نعم رواہ عبد الرزاق، یہ عبد الرزاق میں و ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور فتویٰ کمیٹی کا جو فتویٰ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ان سے پوچھا گیا هل يجوز إدخال القرآن إلى بيت النوم والقراءة في الفراش قبل النوم وجعل المصحف في تابوت حديد لكن في بيوت النوم؟ تو اس میں بھی یہی حکم پوچھا جا رہا ہے کہ کیا قرآن کریم غرفۃ النوم یا جس پر ہم سوتے ہیں اس روم میں لے جایا جا سکتا ہے؟ یہاں لجنۃ الدائمہ والافتاء کا فتویٰ یہ ہے کہ يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن في غرفة النوم وفي الفراش، وہ اپنے بیڈ پر بھی قرآن کریم رکھ سکتا ہے اور سونے سے پہلے قرآن کریم پڑھ بھی سکتا ہے اذا لم يكن جنبا، اگر وہ جنبی نہیں ہے، وَإِن يَقْرَأَ مِنَ الْمُصْحَفِ إِذَا كَانَ مُتَوَضِّئًا، اگر وہ متوضی ہے تو اور قرآن کریم کو اگر چھوتا ہے تو اس کے لیے افضل ہے۔ وَلَوْ كَانَ يُحْرِمُ وَضْعَ الْمُصْحَفَ فِي غُرْفَةِ النَّوْمِ الَّتِي فِي الْغَالِبِ تَكُونُ بِهَا الْمُعَاشَرَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، اگر اس کی حرمت ہوتی کہ میاں بیوی کے تعلقات قائم کرتے وقت یا اس جگہ پر مصحف نہیں رکھ سکتے جس جگہ پر میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں، تو کسی نہ کسی اہل علم نے اس کو ضرور بیان کیا ہوتا۔ بلکہ آپ بہت سارے حفاظ ہیں ہماری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہ تمام کے تمام اپنی بیویوں سے ہم بستری کرتے ہیں، ان کے دل میں بھی قرآن ہوتا ہے۔ تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک آدمی یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ اگر ٹیبل پر قرآن رکھا ہوا ہے یا الماری میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، سنا ہے بہت سارے لوگوں کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ قرآن یہاں پر رکھا ہوا ہے، یہ عیب ہے، اور قرآن کے اوپر بعض مرتبہ تو کیا کرتے ہیں کہ پردہ ڈال دیتے ہیں جیسے کہ قرآن دیکھ رہا ہو۔ اعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر اپنی بیوی سے تعلقات قائم کر رہے ہیں تو آپ کے لیے نیکیاں ہیں، لیکن اگر کسی اور ناجائز تعلقات ہیں تو آپ کے لیے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس چینل کو قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کا سبب بنائے، اور اس طرح کے میسیجز اگر آپ پسند فرماتے ہیں تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے بتائیں، اور جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس چینل کو مستحکم اور سپورٹ بنائے تاکہ ہماری ضروریات جو بھی ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی رہیں، اور آپ اور ہم مل کر دین اللہ کی خدمت کرتے رہیں، اور جہاں جہاں اصلاح ہوگی وہاں وہاں ہمارے اور آپ کی نیکیوں میں اضافے کا یہ ویڈیوز سبب بنیں گے۔ کیونکہ یہ خیر من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، جو خیر کی دعوت دیتا ہے نا اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا رہتا ہے جتنا کہ اس کے عمل کرنے والے کو۔ تو آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ جوائن ممبر ہیں ہمارے اس چینل کے، ان سے درخواست ہے کہ اپنی اسکیم کو اپ گریڈ کر دیں تاکہ ہم سب مل کر اچھی طریقے سے دین کی خدمت کرتے رہیں۔ آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون۔